وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بسم الله الرحمن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله कुरान की महफिल में निज़ाम अक़ल के मुकाबले में निज़ाम वही जो आपके सामने पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा है। फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब कारी रहीमुल्लाह साहब आपके सामने तलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। कलाम रब्बुल आलमीन हो और कलाम रहमतुल लिल आलमीन हो। अब मैं दावत नात की नहीं दावत देता हूँ जनाब हाफिज इमरान हक चित्राली साहब को जो साबिक़ तालिब इल्म है मंसूरा के, वो आए और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तक़ीम। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान उस्तादुल क़ुर्रा क़ारी अता रहमान आबिद साहब जो हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। हाफिज इमरान हक चित्राली साहब तशरीफ लाए नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله سلوا
पे जाके
الشفيع